interesantno, počet ću odgovorom kad nisam shvatila. Bio je prvi razred osnovne škole i dobili smo zadatak da naučimo pjesmicu o mojoj lutki nešto. I trebalo je da ponesemo lutku svoju od kuće u školu i da držeći lutku da recitujemo. Tada sam se ja identifikovala sa, ne mogu reći majkom te lutke ili s nekim, ali prije bih rekla sa tom lutkom. I tada sam nekako vjerovatno počela sebe da izgrađujem prema nekom svom željenim osobinama. Znači, ja mogu to. Nisam naravno bila svjesna da ja želim da budem kad ja, ali sam eksplicitno u životu rekla prvi put vrlo kasno, evo kakav kontrast, vrlo kasno sam ja svjesna bila toga da kažem šta znači ja se pitam, a to je bilo u jednoj privatnoj situaciji, imala sam 30 i tek neku godinu, preko 35, kad sam prvi put vrisnula i rekla ne. Bogatstvo je saslušati druge. Bogatstvo i svaki put i kad su časovi, kad čujem komentare studenata, slušam i kažem, Bože, koliko čovjek može da sazna i da kojim putićima krene, samo kad zastane i sluša drugu osobu, koja ne mora biti uopšte ni istog obrazovanja, ni istog ne znam bilo čega, samo što nam isto možda taj moment tu što smo. To kad bi pustili, to bi mogli cijeli dan da pričamo i da nakon toga to nam se dešavalo. Imali smo jednu grupu, Sokratov kafe, organizovali na fakultetu. Ja sam to organizovala, to je skoro bilo kao tajno. Mislim, to je bilo smiješno, ali to je bilo sasvim naravno po volji onih koji hoće, grupica od 10 studenata. Mi smo znali da ostanemo na primjer od 6 popodne do 12 uveče. I onda kažemo, ajmo, idemo. Nakon toga, mi se nismo osjećali umorni, nego smo bili zadovoljni. I sve kad ćemo sljedeći put. Tako da eto, što znači razminjivati mišljenje. Srećom, po prirodi mog posla i išla sam na neke specijalizacije za nadogradnju nekih vještina ili razvoj nekih vještina. Jedna od tih je bila kako se radi prezentacija, kako se pregovara i tako dalje. Ja sam vidjela da jednu od tih vještina mogu da iskoristim na časovima. Inače, ne volim da sjedim na stolici, da pričam ili da stojim pa da pričam. I da postoji ja, student, auditorijum. To ne volim, nego uvijek ja tu nešto ovako pa uđem među auditorijum i bukvalno idemo do toga da osvijestimo kad je predmet našeg razmatranja, način komunikacije i razne stvari. Svjesna sam toga, budući sam prošla te obuke, da je potpuno drugačija osjećaj među svim nama učesnicima, ako onaj koji priča, prvo da smo u krug, ako svi sjedimo da smo u krugu, da nismo konfrontirano jedna druga strana, to je prvo. I kad god možemo, razmaknemo stolici, napravimo polukrug. Kad god mogu u sali, kad nisu fiksirani. A drugo je kad ne mogu, onda prirodno više mi je to spontano, da šetam, idem gore, dolje. I onda se energija koju onda baš nekad sam znala da pitam studente, da li vam isto kad stojim tu, ili kad malo ušetam, plašite mi se sad malo. Ja se šalim. Ne, onda se smiju, naravno. Jer potpuno je drugačije. Kad fizički se približavamo jedni drugima kad komuniciramo. I kad koristimo prostor. Kao što na klizanje na ledu ocjenjuje se korištenje prostora. U ukupnu ocjenu ulazi, koliko se sjećam. Tako i kad smo u nekom prostoru fizičkom, a i vremenskom, korištenje tog prostora u smislu da ravnoteža postoji popunjenost, je jako važno da potpunije iskomuniciramo ono što želimo. Bilo da je to emocije, bilo da su riječi, bilo da je pogled očima, da iskomuniciramo na bilo koji način. Tako da što se tiče formi novih, ja nisam razmišljala o tome šta bi trebalo. Ja samo gledam da praktikujem ono što mi se svidi, zašto se zakačem. A to je ono što sam stekla kroz obuke, što sam poslije našla potvrdu da se to preporučuje. Evo sad internet nam pruža mogućnost da to drugačije radimo. Interesantno istražiti taj teren. I stvarno, ako se osvrne malo na to, onda vidim da ima prednosti nekih
ima nekih stvari koje prednosti postoji kad smo u učionici. Tako da ne mogu definitivno da donesem neku mišljenje, stav o tome, ali svakako se radujem što mogu da koristim i internet i učionicu. Pa onda kad smo ovamo koristimo prednosti ovih, kad smo ovamo koristimo prednosti ovog, i onda uvijek bude tako, da kažem, život daje te šanse i onda ih koristimo. Znači, mi imamo po našem planu rada svake sedmice temu. I sad, za razliku od onog klasičnog profesor predaje da priča, što ovako zamišljeno izgleda ovako. Postoji profesor u tom nastavnik, jer u tom slučaju jedan jedini izvor informacija, što je poražavajuće za vrijeme interneta. Mi samo svi idemo na internet, što nas god interesuje. Izdavanje stanova, mi otvorimo nekoliko prozora, nekoliko ključnih riječi, kombinujemo, tražimo. U vrlo kratkom vremenskom intervalu jedna osoba koristi puno izvora. I onda sam se rekao, ovo je fantastično. Imamo temu, svi imamo fokus šta treba da istražimo, temu glavnu, ali toj temi možda se priđe iz beskonačno mnogo uglova. Rekao, je fantastično. Ja sam tu kao neko ko o toj temi nešto više malo zna, ali sam ja tu da tu metodologiju, da taj prostor vremenski i fizički koji imamo, iskoristimo na najljepši mogući način. I onda kažem ovako, malo je dok uputimo se u taj rad, malo treba vremena, ali kad krene, onda je to odlično. Onda ne vidim da se tu nešto, čini mi se, da se tu spava, da je dosadno. Imam povratnu informaciju od studenta, da im je tako i bolje i nemaju osjećaj da im je to samo za polaganje ispita, da im je lakše, da sve da sad to ne prenosim šta studenti o tome kažu, a vrlo je važno imati povratnu informaciju od studenta, jer na bazi nje ja mogu da unapređujem za sljedeći put šta da radimo. I sada, šta radimo? Imamo određeno vrijeme, a to radimo u par navrata tokom časova. Student, svako od njih istražuje sam. Napravi skicu, mali rezime, mali podsjetnik što je izvukao i onda svako izlaže i razmjenjuje šta je našao. Tako da smo mi umjesto od jednog izvora, profesora, sad u mogućnosti da svako od nas, ako nas je 10, 15, 50, da svako od nas čuje iz onoliko tačaka koliko nas ima, a svako od nas iz ne znam koliko stigne tačaka još. I studentima, naravno, to im bude sve bodovano, da ne bude da mi nešto odstupamo, to je vrlo praktično. Čim vide studenti da je to bodovano i da oni svake sedmice imaju rezultat, dvije sedmice svog rada na bazi tih aktivnosti, oni su motivisani da rade. I oni praktično završe ispit pod navodnicima, bar u onom dijelu koji se odnosi na ove aktivnosti, imaju kolokvijume i sve, završe na način da skoro ne osjete da je to klasično predavanje. Mogla bi kažem hvala, okej. I da se podrazumijeva da nisam znala, ali ja namjerno, jer kod nas ne očekuju, vjerovatno studenti, ne očekuju da je profesor kaže ne znam, nisam znala. Pogotovo danas, kad je generacijska razlika, ja sam generacijski daleko od generacije koja sad studira, što ne znači da to je sam negativno, jel? Ja nosim u svom iskustvu i znanju nešto zašto je potrebno vrijeme i rad. Ali oni nose nešto što ja ne mogu da stignem. Budući na polje moje fokus, ono što sam fokusiran, oni su fokusirani na druge, aspekte, šta, ajmo da to kombinujemo. Ne može jedna osoba da zna, pa to bi bilo stvarno strašno. Postoje neslaganja u ekonomiji, a da je to neslaganje, mnogi ekonomisti kod nas, jer mi nismo razvijeni intelektualno u ekonomskom smislu i raznim sredina, nisam naišla na ljude koji o tome mnogo razmišljaju. Mene je radoznalost vodila kroz te putiće. Ne samo što ne postoji da su se složili oko toga, da li prirodna ili društvena nauka i da ima jednog i drugog, nego čak, ali sad govorim u svijetu, ima onih škola ekonomskih koji insistiraju da je ekonomija bliža prirodnim naukama i da je te alatke, ta znanja koje ekonomija te vrste nudi, da ih treba primjenjivati i da to postane isključivi pristup u ekonomiji. I kad to primijenite na realne situacije u biznisu ili u ekonomskoj politici države, onda se taj pristup zove scijentizam. Zato što se smatralo da se nauku može smatrati samo ono što su prirodne nauke, da se može utvrditi objektivnom metodom nešto što je mimo čovjekovog djelovanja, prirodni zakon. I to su prirodne nauke, čovjek ne utiče i ja naučnom metodom utvrdim da je to zakon zemljine teže, što ja znam, otpor, napon, sve to može. Ali u društvenim pojavama, koje su predmet društvenih nauka, učesnik je čovjek.
Čovjek je kreator, nije Bog, priroda, jel? Pa smo mi tu ne možemo ništa da mijenjamo. A u društvenim pojavama čovjek može da mijenja. Sada se polazi od toga da li je čovjek u svojim postupcima namotan mimo svoje volje, Božjom ili nekim proviđenjem ili nekim kreatorom, da se mi ne pitamo sa svojim odlukama, smo nesvjesni više ili na individualnom nivou ili na društvenom nivou, da li mi ipak možda se predvidi ljudsko ponašanje, pa i Chomsky istraživao i sve kako je to strogo kontrolisana demokratija, zašto tako polaze? Polazi se od toga da ukoliko čovjeka posmatramo u masi, ljudi u masi, onda se može primijeniti zakoni isti koji se mogu na pčeli, rod pčela. Pogotovo ako na tu masu djelujete da je navodite. Ona će se ponašati kao svaka skupina prirodnih drugih organizama. Ako preko medija šaljete tu poruku, vi tačno znate kako će oni da se ponašaju. Ali onda kreator onaj koji drži medije u svojim rukama. Sada, znači to bi dalo za pravo onima koji smatraju da ekonomija i druge društvene nauke, da su u stvari u osnovi imaju prirodni ključ u društveni, da se društvene pojave isto odvijaju pod prirodnom nekom zakonu. To je, po mom mišljenju, da sad ne obrazlažem šire, jako opasno. Zato što se čovjeku oduzima legitimnost da on može da odlučuje o svom životu. Da li na individualnom nivou i na društvenom. Ako ne mogu da utičem, ako je meni sve predodređeno nekim prirodnim zakonima, a neko drugi zna po kojem mehanizmu ću da djelujem, što je moguće, ali onda je kreator taj koji drži ključ, onda je on kreator. Onda su ljudi objekti, oni nisu više uopšte subjekti svog života. Tako da odgovor na ovo pitanje da li je ekonomija i prirodna i društvena, ja bih se složila da jeste. Jer neke stvari, neke pojave koje su predmet ekonomskog istraživanja se stvarno odvijaju kao prirodni zakoni, a neki, kao što su ekonomske politike, biznis odluke, se po društvenim zakonitostima. Ali neko bi sad rekao, psihologiju vodimo u ovaj teren koja opet ima tu razdjelnicu, da li čovjek kontroliše ili ne kontroliše. Tako da ekonomiju, a pogotovo onaj dio, ako to spada, neki odvajaju ekonomiju i biznis management. Management koristi znanje iz ekonomije i iz psihologije. Da možemo management, upravljanje, ili da tako laički kažem, organizacijama, jer sam u životu. Vrlo složeno pitanje i ne bih tu isključivo odgovor dala, jer ja ne znam šta stoji u prirodi ljudskog bića. Možda mi jesmo svi samo prirodni. Pa onda sve ovo što mlatim, što pričam, to je tako smiješno. I onda samo treba da kažem, treba da radim ono što sam na početku negdje rekla, ono što me čini srećnom. Tu sam najbliže znanju. Ali pazite, onda sva ta naše škole, mudrost, mudrovanje, ozbiljnost, i ja ne znam onda čemu to, je to samo da se mi zabavimo, da umisli, da sebe zadovoljimo smo nešto važno. Nemam odgovora na to pitanje, ali vidim kad previše odem na to mudrovanje, da mi nije dobro. Nije mi dobro, znači moram se prepustiti malo prirodi, a opet nije mi dobro ako sve pustim, jer neko će upravljati mojim osjećanjem religijskim, vjerskim, nacionalnim, upravljat će. A ja ne želim da neko upravlja, ja želim da sam ja gospodar svoje sudbine. A ako se pustim, onda ću da se pustim prirodnim nekim zakonima gdje mislim da me neće kontrolisati čovjek. Kad nešto bude kao neka uzor da nešto se popne na to brdo, šta taj čovjek može da mi prenese, on mi je u tom momentu, u tom periodu mentor. I kad se ja popnem na to brdo, gotovo. Više mi nije mentor. U bilo kojim oblastima i samo idemo dalje. Tako da bilo ih je. Ništa nas ne sprečava da nam bude fantastično na zemaljskoj kugli. Ništa, osim neko naše viđenje, razum naše viđenje šta ja treba da imam. I onda valjda priroda, ne mogu sad opet ideti u zamku. Priroda, valjda smo po prirodi dobri. Ako nije priroda, šta onda? Nemam pojma. Ne znam šta, nemam pojma šta. A morate gazite, hodate životom, trebalo najljepše hodati kao livadicom punom svijeća. Tako, kad nemam odgovore, a nemam odgovora na milion pitanja, ja sam onda srećna i osjećam se kao djevojčica koja šeta livadom, koja je puno cvijeća, idem do posla, sad ovako, da kažem, već u kojim godinama, ali osim kao dijete, ja idem i kažem, što je fin, imam nove čizme. Gazim, kao ono po lokvi kad su nove čizme, ja sad gazim u školu. I onda se samo i sebi smijem kako sam tako, toliko da tako razmišljam, kažem, baš je fino, gledam onu moraču čistu.
Bistra i gledam je i kažem, sad čekat ćeš me ti, ljeti ćemo se mi vidjeti. Kroz centar grada protiče bistra rijeka i mi dolje samo siđemo. Bogatstvo, sunce, ljepota.